माँ अरे की तरकारी करिया अरे बापा माछ आनछंती की माछ भांगड़ा माछ चलो माँ पीछ माँ आज भांगड़ा माछ जानते ना तो मारे से कले हम खाइबा चल चल ए माँ माछ रे कर देनी सीता हला भांगड़ा माछ एगो तो काली दुईटी माछ भांगड़ा माछ कड़ा सइला देखंतु हम एटा होची भांगड़ा माछ एटा होची बासुला माछ ओके की पकेलु लूण एटरी पकेलु एटा पोचा दे तापरे हळदी पकेले मस्ती कढ़ा पई ये कनिया भांगड़ा माछ पे प्रथमे गुटे रुचि गुडी मसला गरम मसला पर हळदी पकाला माछ मसला पइला तापर तो स्वाद अनुसार लूण लेंबू तापरे लेंबू तापरे लंका गुंड स्वाद अनुसार पकाला धनिया गुंड तापरे ब्लैक पेपर पकाला दही पकाला हमें उठे अदा दुई रसुन छोड़ दबा तापरे रसुन अदा छोड़ा सइला देखि जन हमर होची बासला मते केते आगर गला बासला मते बोदे से दीची आ भेज कर ना भाजती भाजी जाई बेटा किए दी जानी होगा हमर আমি দই মশলা করে তো তাহলে আমি তেলটা মাছ করে দিচ্ছি আপনার মানে তাহলে কি অলগা মাছ করে দিই তারপরে ଆଉ ଅଧେ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛେ ତାପରେ ହେଉଛି 2025 ଲାଷ୍ଟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ତରକାରୀ ବନଉଛି ଆଉ ତେଣୁ ତା କିଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ତିନିଟା କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଇଏରେ ଆଉ ଆଡ଼େ ସେଇ ମାଛଟା ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ ତିନିଟା ମାଛ ପକେଇଦେଲେ ଆମର ବାସନ ମାଛ ଝୋଳ ହବ ତାହେଲେ ପକେଇ ପେଷ୍ଟ ପକା ହେଇଛି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ମସଲା ମିକ୍ସ କରାହେଲା ମସଲାରୁ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପକେଇବା ମାଛ ଭାତ ବସେଇ ଧୁଆ ହେଉଛି ହେଲେ ମାଛ ବି ଅଳ୍ପ ହେଇ ଆସିଲାଣି ସେଇ ମାଛ ଗୁଣ୍ଡଟା ଧରିଛି ଆମର ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲେ ଗରମ ମସଲା ଫିସ୍ ମସଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ବାସୁଆ ମାଛର ଏଠି ଆମେ ମାଛକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଖାଲି ତାର ରେଡି ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀ।